Hello guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa Bruce Restaurant here in Siquijor. Ayan, so makikita nyo na low tide siya. Ayan o. Ayan, si Muna Moore at nagsa-sunbathing. Kasama si Allen. At ako naman yung nakaupo dito. Habang mainit pa. Ayan. So, alam niyo naman ng Pilipino, hindi mahilig magpaaraw. So, sila lang ang magpapaaraw. Ayan. So, ito yung view natin sa ating hotel na tinutuluyan. Ayan. Ayan, kanina is nagtingin kami sa seashell. Na mga seashell. Ganon. Hello, Maribeth Montes. Ayan, how are you? Thank you for coming. So, wala pang naliligo dahil low tide ngayon dito sa Siquijor. Ayan. So, pero sa ibang lugar siguro is malalim. Dito sa tinutuluyan namin is mababaw lang. So, ayoko naman maglakad doon dahil sobrang init pa. It's 4:40 in the afternoon. So, mataas pa yung araw. Ayan. קניתי תירס ועוד לא אכלתי אותו וקניתי אננס כחולי, שמתי אותו עכשיו במקרר. מילי, אננס $2. אננס שלם. Ayan kami, kanina is nagpunta kami sa center, sa Siquijor Center. Ayan, doon pinasyalan namin si Jose Rizal. Pardon mo na, Moore? רגע, אז מה את עושה בחול המועד? מה את עובדת עכשיו בכל חול המועד רגיל? Ayan o, doon sa kalagitnaan is meron tao. Ewan ko kung anong hinuhuli niya. Ay nanguhuli siguro ng isda. ראית סדרה שאמרתי לך? Ayun. ראית סדרה שאמרתי לך? לא. אמרתי לך שיש באש ובמים, בית"ר ירושלים, יש של אמיר, חנן סביון ואמיר, גיא אמיר, אלה שעשו את הספור. איזה סדרה קורעת מצחוק, נקרעת. כן, עוד לא ראית. לא אמרתי לך, חס וחלילה. לא, גם מעשן, גם שותה, נראה לך שזה... Hi, Big Cat. Ayan, hello. Thank you for visiting my live. Ayan, thank you so much. Ayan, nandito tayo ngayon sa Siquijor. Ayan, so, low tide ngayon. Kaya hindi pa ako makapag-swimming. Pero dito sa tinutuluyan namin ay may swimming pool. Ayan, thank you. Vicat and Maribeth Montes. Maraming salamat sa pagdalo sa aking live. כן, את יודעת, יכול להיות איתי באוטו ולא להגיד כלום, שעתיים.
ואז אני חושב שהוא כועס עליי, הוא לא כועס עליי. Ayan o, makikita nyo na talagang napaka-low tide niya. Ayun, nasa gitna pa yung tubig. Ito yung magandang village here. Ayan yung ating tinutuluyan na hotel. Dito, nandun kami sa likod. Ayan, may mga... Ewan ko kung anong tawag dyan. Maganda ang pagkakagawa. Okay, yung kasama namin is dyan tumutuloy yung isa. Kami ay nandun sa bandang harapan. אז בינתיים את מסתדרת בלי... Hello, Lloyda Baltasar. Thank you for visiting my live. Ayan, maraming salamat sa inyo. אז למה אמרת שאת מתחילה? למה אמרת שאת מתחילה להפות? ראית שמפגש אנטבה נסגר? Ayan, thank you Maribeth Montes, Bicat, Lloyda Baltasar. Maraming salamat sa pag-visit. תדלק את התחת הגדול שלה. נסגר. אז... לא, ברור, אבל היא כתבה לי שם באופן רשמי באבל. כאילו הם באבל. Ayan, makikita nyo ang pino ng buhangin dito. Yan yung buhangin dito sa Siquijor. Ayan o. Pinong-pino. אבל שואל מטומטם, אחי, אמרתי לו, במה יש לי את עצוב? זו חבורה של רוצחים שחיו מסבל של חיות. מה יש לי לו את עצוב? אז הוא אומר לי, שי אומר לי בכוונה, לעצבן אותי. הוא אומר לי, הפוך, הם האכילו הרבה אנשים כל החיים. אז אמרתי להם, כאילו, מה אתה מזיין את השכל? אמרתי לו, אף אחד לא נולד בשביל לסבול. אז הוא אמר לי, עשיתי לך את זה דווקא לראות אם אתה, סתם לבדוק איך המצב רוח שלך. Ayan, napakatahimik dito sa lugar na to. Kaya nagustuhan ng husband ko. At malinis siya. So maganda rin ang beach dahil malinaw. And then, yung sand is white sand. And then, pino ang mga buhangin. Pero yung iba is mabato. Kaya kung pupunta kayo dito is kailangan ninyo ng shoes para sa pag-swimming. Ayan. So, hindi namin nadala dahil, ayun, dahil puno na yung aming luggage. מה השעה אצלך? מסיים עוד 3 שעות כזה. Ayan, kahapon is nagpunta kami at, saan kami nagpunta kahapon? Kahapon is nag-enjoy kami sa banda. Ayan, ang maganda yung banda rito sa JJ. Yun ang puntahan din ng mga tourist. Ayan, dahil sa tabing dagat lang siya. Kaninang umaga naman is almusal kami sa Cocorico. Ayan, masarap ang kanilang almusal doon. And then, meron din silang magandang tanawin dahil sa front beach sila. Hindi ako makapaglakad. Ang init. Dito lang ako. Nakaupo lang ako dito. Ayan, mamaya siguro kapag medyo nangulimlim, saka ako kayo ililibot ng bonggang-bongga. Sa ngayon is dito lang tayo. Ililibot ko lang kayo ng konti lang. Ayan, so maya-maya is maglalakad na tayo papunta sa malayo para makita nyo yung kagandahan ng Siquijor. Ayan, nakapagpunta na rin kami doon sa pinuntahan ni Ann Cortez. Ayan, so maraming tao doon kahapon. Ayan, so maliit lang naman ang Siquijor sa kaya isang araw is kaya nyo nang libutin lahat. ארי שלח לי תמונות, גם מהצד של אמא שלו, ואחרי זה קפץ Ayan. Ako dito lang. Pag Pilipino is takot sa araw, sila mga foreigner is mahilig magpatan.
Dahil sa atin, ayaw natin ng nangingitim yun, di ba? אסור לעשות אצלם בבית. כן, הוא שלח לי תמונות, אם פשוט אני אשלח לך. Est-ce que tu veux que je te prête mes crocs? גם וגם, אמרתי לך. אחותו המטומטמת, אחותו המטומטמת, Tu vas marcher, regarde. Ça, ça tient le talon. Vas-y, mets ça, essaie. Putain, qu'est-ce que le mec me fait un Après, on va là-bas, mon amour. On va marcher là-bas. Là-bas, so, oui. Parce que Il va pas marcher sur la plage. Quoi, tu veux pas marcher sur la plage, là? Tu veux? maintenant, je n'aime pas parce que il y a encore le soleil. Elle est belle, cette plage, hein? C'est vrai qu'elle est belle, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Tu vas à l'ombre? Elle va au chaud, là. Je sens. Elle est pensée. Hein? Station, mon amour. Eh, très, très bas. L'eau, elle est très basse, hein? Mm. On va dans la piscine, mon amour? Eh, parce que ici, il n'y a pas là, non? C'est très bas. Et c'est bon, la piscine? C'est bon? Et c'est 5h moins 8. ואין שם שום עסקים ושום דברים כאלה? כן? Il a pas bougé le catamaran. Où est le catamaran? Ah, ok. Ah, pour la diving? Ils dorment là, les mecs, hein, c'est tout. Parce que là, ils veulent goûter la piscine ou pas, maman? Quand tu boues. Ah, il fait trop chaud, moi, je sac de chaud. Allez, viens, mon amour. Bien, bien. Okay, let's go sa swimming pool. J'ai pas pris de sous avec moi. Jay, qu'est-ce que tu veux? Rien. Non, ici, Jay. Tu veux une petite bière? Fais-toi plaisir. Je vais poser mes fesses. Hein?
Là. Tu sais ce que tu peux faire? Prends une bière et on va à la piscine. Comme ça, ceux-là se baignent tranquille. Non? Tu veux pas te baigner? Allez? Non? Et Stella, faut qu'elle nage. Elle a pas nagé. Oui, on va nager. Vas-y. Mais c'est très, ano ah. Elle a une petite live. Allez, une petite live. Ok. Moi, Qu'est-ce que tu veux, toi? Prendre l'air. Le soleil m'a carbonisé. Alors, regarde. on va où? Prends-nous. De la piscine, non? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu tiens ton téléphone comme ça? Et comme ça. Je suis, hein. Regarde, mais il y a tout le monde qui vient. Les gens arrivent au fur et à mesure. Ok. Tes sous, mon amour, je prends une tête de bière. Tu veux un truc à boire, toi? Ok. Tu veux, toi? Allô, allô. Oh, putain, non. Il y a le halo halo Il n'y a here. pas de halo, halo. Allô, allô. Il y a du allô, allô. Ah bon? C'est sûr. Bah ouais. On va demander, puis ils vont le faire rien que pour nous. Donc, tu veux quoi? Un halo, halo? Allô. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah, Un coca, un sprite, un... non, tu peux ton ano, bière. Présenter les choses. Tu veux un allô, allô ou un tandoori? Il y a le halo halo. Il y a du allô, allô. tu demandes. S'il y a le halo halo, j'aime le halo halo. S'il n'y a pas, Demandez un allô, allô. Il y a du allô, allô. Là, je veux bien allô, allô. Non, pas d'halo, halo, mon amour. Qu'est-ce que tu veux? non, c'est bon. Where's the dine-in? Ah, there's a dine-in here. Ah, there's another restaurant. Wow. Ayan. Maganda tong gantong kubo. Diba? Hello. Ayan, so nalibot natin to. Ayan, ang outdoor shower. Ayan. So, mamaya is punta tayo sa swimming pool. C'est quoi? Il y a de disco? Disco and live band with DJ. Où? De Sylvia? C'est toi la caisse, la banquière. On vient, on va autour de la piscine, on va la boire à la piscine, tranquille à l'ombre. Pour l'instant, je regarde où je mets les pieds. Je me suis cassé la gueule hier soir. Okay, punta tayo sa swimming pool. Ayan, ganito yung mga gusto kong tipik kubo. Ayan. Ayan, occupied lahat. Ayan. So, ito yung swimming pool natin. Ayan, so mag-swimming ako. Okay, hanggang dito na lang po.